তিনি जों इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बाय मालायखा এবং মহারাজ তঙ্গ যিনি পার্টিনি মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মা সিএম পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া এবং যিনি এমএলএ রঞ্জিত দেববর্মা ও তমচন ভাই 5 members delegation जों इलेक्शन कमिशन में मालायपुर যিনি দাবি দামো যে ত্রিপুরাও ইলিগাল মাইগ্রেন্টস এবং ইলিগাল ভোটার্স বিভিন্ন কনস্টিটিউয়েন্সিও ভোট রি দংমানি অমন ডেলিপ মা খাইনাই বাদ মারনাই বিহারও যেভাবে তাবু লক্ষ লক্ষ ভুয়া ভোটার মানজাগমানি অপ্রক্রিয়া এসআইআর স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন এসআইআর যে খাইমানি एसआईआर त्रिपुरावबो खालायजागदों जोंहाबो दाबि जानखा এবং इलेक्शन कमिशन नि चीफ इलेक्शन कमिशनार साका आबो बिनि कक सिनि कक गया जे त्रिपुराव अवश्य एसआईआर बिहार नि कायदा इंनाय এবং बुआ भोटार तंखाय अवश्य बरक बातिल थांनाय आ कक जों दिनै और सांबादिक रं मासाव सिनु बर अनेक बरक प्रश्न खायो जे नरक एसआईआर इंनानि साव तांगै दाबुक निया इंनाय इलेक्शन कमिशन सिनाय इलेक्शन कमिशन नो जों मेमोरेंडम बरका रिसिप्ट कपि बतु बुका एवं तिप्रामथा पार्टी बाय इनिनि अपॉइंटमेंट फोटोग्राफी बो जों नाहारका डिस्प्ले बोर्ड बो दंगो सिनि दाबि हास्तेनि बागै दफानि बागै जों डिमान्ड नायखा नम्बर